Bobo. Kucing disuruh bobo tuh sama Uyan tuh. Tuh bobo juga tuh kucing. Uyan bobo. Ayo. Ya, Uyan kok bobo juga. Uyan bobo juga. Ya Allah Mim, ya ngikut-ngikut Mim. Kepalanya miring. Ih, kotor itu udah diinjak. Oh, bajunya Uyan macan Mim, pantes Mim. Kucingnya jadi takut sama Uyan. Jangan pegang buntut, Uyan. Uyan jangan. Gendong. Itu sama mama bobo. Habis mamam bobo. Habis mamam bobo. Ya. Udah. Kucingnya. Udah, yuk. Ini ikan Uyan. Oh, ikan Uyan. Injak sama Uyan. Ini ikan Uyan nih. Udah, cuci tangan. Udah. Cuci tangan yuk. Udah, yuk, Uyan. Yuk. Yuk, Mim, cuci tangan Mim, dia Mim. Iya, kan pegang terus lagi loh. Uyan cuci tangan. Ini kita lagi pada sarapan nih di taman belakang rumah. Nih Uwen lah gitu. Udah ini. Udah. Ya. Ntar dia